Hey guys, we get Toronto Zoo. Mga first timer. First time ever. Parang mali. Ayun ata, ayun oh. Waterfall. Ah! Hi! Lima pa! Monkey ba yun? Yun oh. Nawala. Oh. Ay, yung flamingo sa likod. Zia, flamingo doon sa likod. Flamingo. Ganda ng kulay. Doon tayo. Doon ata sa kabila. Flamingos. Look. Flamingo. Ano yan? Ano yan? Flamingos. Ano yan? Tawag mo. Flamingos. Bakit kita sa video? Ano yung malabuse? Hindi, kasi tema parang nakadikit lang yung legs nila. Ganda naman ang baby girl ko. Ano yan? Kakatu. Huwag mong ganyan eh, baka tukain ka. Sige. Anong bird yan? Iya. Anong bird yan? Bird. Birdie. 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 Ano sabi ng leopard? Rar. Picture ka na, picture ka na, dili. Picture. It's okay. Hindi ka ginawa. Sabi niya all done.
Fake, fake. Nagsishred daw. Nagsishred. Ha. Ayun, ganun. Gising mo, Tiger, gising. Gising! Sabihin mo, gising. Tulog na. Sleep? Tulog na, tulog. Tulog. Nap time ng Tiger, nap time. Ang cute, oh. Big girl ka na. Yummy. Wow! Show Nina, show Nina. Show Nina watermelon. Wow! Big girl na yan. Good job! Oh, yan! Siya naman talaga. Ganda yan. Reggie! Flying kiss. Ano flying kiss? Ginoong tapa. Ay, tapa. Tita. Say cheetah. Oh, sure. Mag-hi ka sa cheetah.